सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में ए अल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले। आमीन। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी इनके दर कभी दर बदर, गमे आशकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। दूसरों की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ लोग घड़ी की तरह होते हैं, जब भी उनकी तरफ देखो अपनी औकात बता देते हैं। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। जो दिल के साफ होते हैं, लोग गलत भी इन्हें ही सबसे ज़्यादा समझते हैं। जब लालच के बाज़ार आबाद हो जाएं, तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं, चाहे ये रिश्ते खून के हों या दोस्ती के। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। ताल्लुक़ बरकरार रखना हो तो अच्छाई बयान करते रहो, ताल्लुक़ ख़त्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दो। जिस घर में दीन और नेक माँ हो, वो घर तहज़ीब और इंसानियत की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते थे, इसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मजाज, बद इखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नुमी है। इम्तिहान में नकल कर लो तो इम्तिहानी बोर्ड पास कर देता है। अल्लाह की कसम, अपने प्यारे नबी करीम की नकल कर लो तो अल्लाह ताला पास कर देगा। एक दिन खौफ ने दरवाजे पर दस्तक दी, जुर्रत उठी, दरवाज़ा खोला, बाहर देखा तो वहाँ कोई भी ना था। जो लोग कहते हैं नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, इनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। किसी के माजी पर इसकी तज़लील करने से पहले सोच लो कि कहीं इसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। अपने घर के बुज़ुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, इस घर की दीवारें भी कमज़ोर हो जाती हैं। हार गया है हर रिश्ता पैसे की ताकत के आगे, संग दिल हो गए हैं सब अपने पैसे की चाहत के आगे। काश हम समझ सकते पैसा कुछ भी नहीं अपनों की मोहब्बत के आगे। जेब भारी हो तो दुश्मन भी खताएं माफ़ कर देते हैं, और हाथ खाली हों तो सगे बहन भाई भी सलाम नहीं करते। कामयाबी चाहते हो तो मौका देने वाले को कभी धोखा, और धोखा देने वाले को कभी मौका ना देना। अपनों से मुनाफकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा। जो ज़्यादती ये सोचकर की जाती है कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगो, तो समझ लो तुमने अपना ईमान गंवा दिया। हमदर्दी से किया गया काम चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, कभी ज़ाया नहीं होता। दुनिया की हकीकत तो ये है, जिसकी जेब में वज़न होता है, इसकी बात में भी वज़न आ जाता है। कायनात में कोई एक शख्स ऐसा रखें जिसको ये ना कहना पड़े, मुझे अकेला कभी मत छोड़ना, मेरा तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। ज़िंदगी खूबसूरत खुद ब खुद नहीं बनती, बल्कि हुस्न इखलाक की ईंटों से तामीर करनी पड़ती है। एतबार की बारिश में इतना मत भीगो कि जिस्म नज़र आने लगे। मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेने आता है। अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी है।
لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کے بڑے بڑے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، شاید وہی آپ کی مغفرت کا وسیلہ بن جائے۔ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے۔ جھگڑے اس لیے ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ اور دل توڑنے کی معافی تو خدا سے بھی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا تم نے دل دکھایا۔ جھوٹ بولنے کے بعد ایک اچھے حافظے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں اور گفتگو انسان کی شخصیت کو۔ جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی سادہ اور آسان ہو جاتی ہے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بندے کو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ زیادہ باتیں، زیادہ وضاحتیں انسانوں کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں۔ منہ پر تعریف کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جب انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اسے اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔